tous les apiculteurs font de la reproduction des reines, en fait. Quand il y a un essaimage, hein, quand un essaim va partir, il y a une reproduction de reines, en fait. Maintenant, il y a certains apiculteurs qui vendent des colonies, des ruches, à d'autres apiculteurs. Et là, ils produisent beaucoup de reines. Et je vais parler de ça. Je vais parler aussi de la manière de produire des reines de meilleure qualité. إذا قال أن نقدر حيت كاين مثلا شحال يكونوا سبيسيال فاش كيبيعوا الصنادق بالملكات ديالهم، كيبقاو يقلبوا على الملكات، هذا راه كيكون تخصص، وفي نفس الوقت غادي يهضر على شنو هي الطريقة اللي غادي يعني ديروا بها ملكة واحد المعاين مزيانة، جودة مزيانة. Vous voyez là une photo d'une reine qui a un point bleu sur le dos. D'habitude, quand je crée des nouvelles abeilles, une nouvelle reine, je vais leur mettre une couleur sur le dos pour savoir, pour la trouver plus facilement et pour aussi voir l'âge de l'abeille, de la reine. Jusqu'à quelle heure est-ce que vous m'avez dit je continue? C'est fini. Et après le déjeuner, vous continuez encore? Ce serait bien parce qu'il y a beaucoup d'informations et on n'a pas beaucoup de choses. Et ils seront fatigués, oui, c'est sûr. Moi aussi. قال بان بالنسبه له هو فاش كيدير التربيه ديال الملكه ديالنا، حيت فاش الملكه كيماركيها كيف ما هذا المرأة على الماركاج، كيماركي الملكه ديالو باش يشوف باش يكونترول الساعه، سهل عليه الخدمه ديالو. يعرف Alors, il y a ce que je vais parler ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est il y a trois sujets en fait. Il y a beaucoup d'informations, mais trois sujets qui adressent pourquoi on va produire des reines, les différents systèmes pour reproduire des reines et la pratique. إذا غادي أول حاجة غادي فيها اختار لنا علاش التربية ديال الملكات، باش كنديروها، شنو هما بحال نقولوا الوسائل باش شنو هما الوسائل وشنو هما الطرق اللي كيربيو بها الملكات، وغادي من بعد غادي نشوفوا شوية ديال البراتيك. Alors, pourquoi est-ce qu'on produit des reines? Pour la plupart de nous autour de la table, c'est parce qu'on veut augmenter le nombre de colonies que l'on a. إذا علاش كنديروا التربية ديال الملكات ديالنا؟ أغلبيتنا باش نزيدوا في الخلايا، نزيدوا في الصنادق، هذا هو كيكون هذا هو الدافع الأول، الدافع الأساسي. الاستكثار، عملية الاستكثار. Et surtout, ce que l'on veut aussi, c'est créer des colonies qui se comportent comme nous on le veut. Alors on va sélectionner les caractéristiques. Et ça peut être pour avoir plus de miel, pour avoir des colonies plus grandes, pour que
que les abeilles sont plus dociles, qu'elles sont plus calmes quand on travaille dedans. Ou alors, on veut aussi que les abeilles résistent à certaines maladies. Et aussi, on veut, naturellement, quand on a plus de reines, on peut retirer les reines qui sont pas bonnes, qui sont médiocres, et on va les remplacer. Et aussi, les nouvelles reines font moins d'essaimage la première et la seconde année. Alors c'est aussi une manière de réduire les essaims. إذا الأغلبية حنايا فاش كنديرو تربية الملكة ديالنا كيف ما قلنا هو كنشوفو حنايا كنقلبو على داكشي اللي بغينا كيف نقدرو تحسين السلالة يعني كنقلبو على واحد السلالة اللي تكون كيف قلنا تكون بكنا تكون كتعطي لها الأكل بزاف وثاني تكون يعني داكشي اللي بغينا حنايا تكون مقاومة للأمراض تكون مقاومة للأمراض وكذلك نحيدو ملي يكون عندنا الملكات بزاف نحيدو دوك الملكات اللي عيانين ما بغيناهمش غادي يبقاو عندنا مزيانين وحتى هذاك التطريد الملكات ما يبقاوش يديروا لنا داك التطريد بزاف. غير مية للتطريد، السلالة يعني الاحتياطية السلالة غير مية للتطريد. غير مية للتطريد، السلالة اللي كتكون على 6 القطارات كتفرغ، اللي كتكون صغيرة على 10 القطارات وما كتفرغش. On va diviser les ruches. Il y a l'insémination artificielle. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Et après, il y a la sélection des larves et l'élevage des larves. إذا كاين ثلاثة طرق لتربية الملكات ديالنا، كاين التطريد الاصطناعي كيف قلنا يعني كتقسم الخليات، وكاين التلقيح الاصطناعي، التلقيح الاصطناعي ما نظنش انه شويه صعيب وما يليقش في المغرب، وكاين يعني كنشوفوا من هاد الدودات الصغار هما اللي كنختاروهم، هما اللي كنلعبوا عليهم نعطيوهم دائما. Maintenant, je vais commencer par oui, voilà. Il y a les flèches là que vous pouvez utiliser. Merci beaucoup. إذا أول حاجة هو التطريد الاصطناعي. Oui, alors les essaims artificiels, on a une ruche et on va la diviser en deux et on va avoir 2 ruches, mais je ne vais pas aller en profondeur sur ce sujet parce que ça a déjà été expliqué par... La plupart, tout le monde, parce que tout le monde en a déjà fait. Oui, je pense que vous connaissez cette manière de travailler. C'est-à-dire, on prend le rucher, on va l'ouvrir, on prend une nouvelle ruche vide, et cette ruche va être la ruche originale, et on va retirer, on va chercher dans cette ruche, on va chercher la reine, Melika, vous dites? Oui, ouais, c'est la Melika, chercher la Melika, et on va la prendre et on va la mettre dans une nouvelle ruche, et on va prendre aussi une part du couvain, on va le mettre là-dedans, et l'autre part va rester dans la ruche. إذا هنا في هذا التقسيم هذا باش شدوا هذاك الصندوق كنقسموه على جوج، كناخذوا واحد فيه الملكة ومعاه حضنة، باش كناخذوش حضنة كاملة، كناخذوا غير شوية منها، وداك الشيء اللي بقى من الحضنة كنخليه في الصندوق. الصندوق الجديد هو اللي ناخذوا فيه الملكة دابا. لا دابا هذا الصندوق دابا واش كيدير كيخلي نفس الصندوق، ياك كيقسمو كيحيدوا منه الملكة شوية من الحضنة كيديروا في واحد الصندوق جديد، وهذاك الصندوق اللي بقى كيخلي فيه الحضنة كيبقى بلا ملكة. واش الملكة تبقى الصندوق ديالها لوريجين ولا لا كتحول نوفيل كولوني، كتحول صندوق جديد. علاش لأنه هي ماشي حداه كتحول ثاني من بلاصة أخرى. On va déplacer la nouvelle colonie ou bien on va laisser la... Ça dépend, ce qu'on veut. On peut faire tous les deux, il n'y a pas de problème. D'accord, on peut faire différentes choses. Alors, on a une ruche, et elle a des cadres dedans. Elle a des cadres comme ça. Oui.
Et quelque part, il y a la reine. La reine se trouve comme ça ici. Oui, la reine, Melika. Si on ne la trouve pas, parfois c'est difficile de trouver la reine. Oui? Oui. On va prendre une nouvelle ruche, la seconde ruche, et on va prendre simplement la moitié des cadres. On va mettre les cadres au milieu, comme ça, ici. Alors, peut-être que la reine est ici, peut-être la reine est ici. On ne sait pas. C'est pas grave. On va rajouter, ce qu'on fait nous en Hollande, c'est on met le couvain au milieu. C'est-à-dire ici, on va avoir du couvain, on va le mettre dans la partie centrale. Vous voulez traduire? Oui. Non? Vous comprenez? Oui. D'accord, très bien. Mon arabe, c'est pas très bien, alors voilà. Et on va rajouter des cadres nouveaux. Oui, on va mettre des cadres nouveaux ici, comme ça. Des cadres et des cadres ici. Bon, on ferme et on va attendre, disons, une semaine. Après une semaine, on va regarder dans le couvain, on va regarder au milieu dans le couvain, et on va voir dans quelle des deux ruches il y a des cellules royales de sauveté. Voilà. Alors par exemple, on va les trouver ici, comme ça. Alors on sait que la reine est ici. Ouais. Vous connaissez ça naturellement. Bon, si on fait ça le premier jour, après 13 jours, dans le temps, après 13 jours, on va ouvrir celui-là et on va ouvrir les cellules royales. Ce que moi je fais d'habitude, c'est j'écoute à la ruche, je mets mon oreille contre la ruche et j'entends un bruit qui fait tut, tut, tut. Vous connaissez ça? Oui. C'est la manière, quand la nouvelle reine est née, elle va faire ce bruit. Elle le fait avec sa poitrine et elle va se coller contre le cadre. Voilà, elle se met comme ça devant et elle va trembler et elle fait ce son avec la poitrine. Et vous avez déjà entendu ça? Ce bruit de la reine? Je peux traduire? Oui. إذا كتشدوا هذا الصندوق هذا واحد الصندوق كتشوفوا واش كاينه فيه ملكه ولا ما كايناش عاد تعرف واش فيه ملكه ولا ما كايناش إلا كانت الملكه هي ديك ما كانش إلا ما لقيناش الملكه كنقسموا هذاك الصندوق على جوج كناخذوا النص كنخليوه هنا والنص كنخليوه هنا كنديروه في الوسط ياك من بعد كنزيدوا صنادق كنزيدوا اطارات جداد كادر جداد هنايا وكنخليوه من بعد واحد السيمانه كنشوفوا بان بحال ملي كنقلبوا هذا كنسدوا عليه من بعد واحد السيمانه كنقلبوا الا لقينا فيه هنايا كنلقاو خلايا ديال كيف كنقولوا خلايا الملكات خلايا الملكات جداد بيوت الملكيه الا لقيناهم اذا راه هنا بدات كتكون الملكه من بعد كنتسناو واحد 13 يوم كنسمعوا واحد الصوت كيف قال واحد الصوت هذاك الصوت الصفير ديال الملكه هو كيكون عنده كيسمع هذاك الصوت قال هذاك الصفير الملكه ملي كتبدا الملكه ملي كتبدا تكون بحال كتلصق على ذاك الكادر وهذاك الصوت هو اللي كيعطي داك يعني ملي كتبدا تلصق على هذاك الكادر باش تخرج هو اللي كيعطي داك الصوت. دابا اش كدير الملكه ملي كتكون غاديه في الاطار كتصفر كتزيد تقريبا واحد 10 خطوات ولا هكا كتبقى ثاني كدا ثاني تصفر وكتبقى غادا تمارشي كتبقى تصفر بحال كتعطي السلطه فهمتنا الصوت بحال ديال السلطه اشاره جديده اللي فيها هي اللي كتبين الحوار اللي كتسمعها D'accord.
Alors, ce que je fais, je vais retirer, je vais regarder tous les cadres, et chaque fois, la première chose que je fais, si j'entends le bruit, je sais qu'il y a une nouvelle reine là-dedans. Oui. Si j'entends pas de bruit, après 13 jours c'est, quand j'ai fait ça le premier jour, le jeudi, alors le mercredi, le 13e jour, je vais rentrer dans la... Oui, 2 semaines, après un jour de moins. Alors ce que je vais faire, je vais regarder les cadres d'abord, et si je vois une cellule royale ouverte, je sais que la reine est sortie. La cellule royale, quand elle est fermée, elle est comme ça. Oui. Et quand elle est ouverte, la reine, elle est là-dedans. Hein. La reine, elle est comme ça. Elle est dans la cellule royale. Quand elle est sortie, elle va couper la cellule royale ici, et c'est ouvert comme ça. Ça se voit très bien. Alors quand la cellule royale est ouverte, je sais que la reine est sortie. Peut-être je ne l'entends pas de problème. Si je vois ça, je sais que je peux ouvrir toutes les autres. Alors ce que je vais faire, je vais prendre un couteau pointu, avec un couteau très pointu. Je vais ouvrir ici toutes les cellules royales. Et si la reine est prête, elle va sortir. Je fais ça dans l'après-midi, après 4 heures de l'après-midi, parce que après 4 heures, les populations, les colonies ne vont pas partir, ne vont pas faire un essaim. Si on fait ça le matin, on va avoir des essaims. Oui. Alors il faut faire ça l'après-midi. Oui. Alors je fais ça avec toutes les cellules, je vais toutes les ouvrir comme ça, avec le couteau, et je vais laisser les reines sortir. Et si la cellule a une reine pas encore mature, pas encore bonne, je vais la tuer. Parce que je ne veux pas qu'il reste des reines là-dedans. Alors, ou alors elle sort, ou alors je la tue. Mais il faut vider toutes les cellules royales, le 13e jour. Et c'est ça. إذا درت العملية هذيك كتزاد 13 يوم، 16 يوم بالضبط، يعني مثلا بديت نهار الخميس غادي نهار 2 سيمين 13 يوم بالضبط، يعني الأربعاء مثلا غادي نبدا نحل. إلا حليت هذيك كيف ما قلنا ديك البيت الملكي ولا البويضة الملكية، البيت الملكي غادي نجي غنلقاه محلول. إلا لقيتهم محلول، دم الملكة راه خرجات من هذيك البويضة. ولا قالت من بعد كنشد في العشيه، قالت العمليه كديرها في العشيه نهار 4 كنشد واحد الموس حاد وكنبدا نحل عليهم، كدير فتح عليهم كاملين باش يخرجوا الملكات. الا كانت شي وحده مازال ما مسماش كنقتلها. لو بغينا نطبقنا بين الملكات، لا عرفنا بان الملكه خارجه وجبنا الملكات ما نقتلوش احتفظوا بهم. نديروا فليكاج، لا تزيد شي فليكاج احتفظوا بهم. D'accord. Si on veut garder les reines qu'on a trouvées, on va les mettre dans une cage ou bien. Oui, on peut les garder. On peut faire plusieurs ruches, mais il faut que la colonie soit pas trop petite, parce qu'autrement elle ne va pas grandir. Alors il faut un minimum d'abeilles, disons. Mais on peut faire plusieurs ruches avec. نقدروا نحصلوا نديروا بزاف ديال التقسيم شي خطرات Alors العمليه هذه من الضروري تكون في العشيه، لان في الصباح يقدر يكون عندك التقسيم، ما تكون في العشيه. على حساب من كيكون خارج في العشيه كيكونش بزاف. مثلا ديرها في العشيه باش ما يفرقش لي بالضبط. Ce qui est très important, c'est quand on va faire, disons,
on va faire comme ça. Alors on a la ruche originale, la ruche qu'on a, oui. Et après on va faire une deuxième ruche et peut-être une troisième ruche. Oui. Et on va chercher des cadres avec du couvain dedans. Et il faut que ce soit du couvain très jeune, c'est-à-dire des œufs et des toutes petites larves, pas les grandes, parce que on peut seulement faire des rennes sur des larves qui sont très jeunes. Alors on va mettre un cadre ici et un cadre ici, avec des œufs dedans, comme ça. Des œufs et des larves très jeunes. Parce que si on ne met pas du couvain, ils ne peuvent pas faire une nouvelle reine. Ça c'est important, naturellement, c'est logique. حنا الطريقه هذه الاخرى عاوتاني كناخذوا هذاك الصندوق الاصلي كناخذوا منه جوج كنقدروا نقسموا على جوج وغناخذوا منه الحضنه ديالو كناخذوا جوج الطارات ديال فيهم حضنات ولكن هذه الحضنات تكون فتيه يعني فيها البيض وفيها هذوك اليرقات يكونوا صغار باش يقدروا يكونوا المنتج. 14 ساعه يكونوا حتى 3 ايام. هو جور يكونوا الشغل كيكونوا 20 ساعه تكون مزيان. moins de 3 jours, il y a... Pardon? Là, oui. Les passeports de... 1 ou 2 jours, oui. Pas plus vieille. Ça a à faire avec une reine reçoit de la gelée royale comme nourriture. Et... C'est pas تاخذ على 12 ولا 24 تكون مزيانه تكون 100% مزيانه. Alors, ce qui est aussi très important, c'est que la ruche qui reste sur la place où elle était déjà, oui, les abeilles qu'on va mettre ici, parce qu'il y a beaucoup d'abeilles là-dessus, hein, les abeilles, elles vont retourner vers le rucher. Les abeilles qui volent déjà. Il y a des abeilles très jeunes, ils ne volent pas encore. Alors quand on prend des abeilles jeunes et on va les mettre là-dedans, elles ne vont pas retourner. Mais les abeilles plus vieilles, qui bitunent déjà, qui vont voler aux fleurs, elles vont retourner dans cette ruche. Alors, il faut donner beaucoup d'abeilles ici, parce que la moitié va retourner vers celui-là. دونك هذوك الصناديق نحاولوا نعمروهم بزاف ديال النحل لان هنايا الا درنا هذوك الا كانوا النحلات اللي ما قدامات ويمشيو يخرجوا داكشي غادي يرجعوا لنا للقصر الا حولناهم غيرجعوا غادي يبقى تقريبا غادي هذوك الصناديق يقدروا يخوتوا نص فيهم لان الا زيتي النحل هذوك اللي باقيين يلاه صغارات غادي يبقاو ولكن اللي كبارات غادي يرجعوا وغادي يكون الصندوق نورمال زعما الماكسيموم ديال كديروا واحد تخويه ديك الصندوق كامل اللي فيه وكتقسميه وكتحيديه ريزيرفيه لشي بلاصه اخرى وكتخدمي كتقيمي تاعو وكتخلي في البلاصه الا بغيتي تهزي لي الصناديق اللي قسمتي تحوليهم واحد البلاصه بعيده 3 كيلومتر شنو ما كيبقاش يرجع عندهم كتبقى الام تما في البلاصه ديالها في الاول. بالنسبه للطريقه هو غادي يتعمد انه يقسم ويخليها غير حداها باش النحل الكبير يرجع. علاش؟ لان المبتغى هو انه يحافظ على النحل اللي صغير في السن ديالو من بين 6 ايام 12 يوم هو اللي كيوفر الغذاء الملكي. اما بالنسبه للنحل ديال الحقل ما كيوفرش ما عندوش افراز ديال الغدد الغذاء الملكي. اذا باش تحصل على واحد اللي ذات جوده عاليه خاص يكون عندك واحد الكثافه ديال النحل صغير في السن ديالو. Monsieur nous a dit est-ce qu'il faut, pourquoi pas ne pas déplacer les reines, les ruches dans un autre endroit. Ah, c'est possible. Non, mais notre mission nous a dit non, c'est fait exprès, c'est pour garder les jeunes abeilles. On peut faire tous les deux. Tous les deux, c'est possible. Ce qui est intéressant quand les butineuses
c'est-à-dire les abeilles qui volent déjà vont retourner ici. Cette ruche, elle va avoir peu de couvains et beaucoup d'abeilles qui volent déjà. Et celle-là, elle va ramener beaucoup de miel. Oui, alors on va avoir beaucoup de miel là-dedans. Celle-là, elle ne vole pas parce qu'il n'y a plus d'abeilles qui volent dedans. Alors il faut donner des cadres avec du miel dedans. Il faut de la nourriture là-dedans parce qu'autrement, elles vont mourir de famine. Alors il faut les nourrir avec des cadres avec du miel ou alors avec du sucre. Oui. هو قال هذاك الصندوق اللي واخا ماشي مشكل قال بلا ما تقدر ديبلاصات تقدر ديبلاصات ولكن هو قال الا ما حاولتيش دابا فاش غادي يرجعوا هذاك الصندوق غادي يبقى غادي يجيب غير هذوك المحلات اللي كيجيبوا كبارات دونك غادي يعطينا يعني الحب زيت العسل بزيت يعني غيكون الانتاج زيت في هذيك البلاصه وقال لك الاخرين خصك ضروري تزيد عليهم اما اطارات ديال العسل ولا تزيد عليهم السكر باش يتغداو لان هادو كيكونوا الحلات كيكونوا مازالين صغار ما كيخرجوش ما كيطيروش. D'accord. Aussi, quand vous commencez avec le premier pas, c'est-à-dire on prend la ruche et on va la diviser, parfois il y a déjà des nouvelles cellules royales là-dedans. Alors moi ce que je fais, je vais enlever toutes les cellules royales et après je vais répartir dans les nouvelles ruches le couvain. J'enlève les cellules royales parce qu'autrement il y a un risque qu'il va y avoir un essaim. Et il va y avoir un essaim avant le 13e jour. Parce que la reine peut être née dans 4 jours, 15 jours, 6 jours, 7 jours. Et je ne veux pas ça. Je veux savoir quand elle va être née. Alors je vais enlever toutes les cellules royales qui existent déjà là-dedans. Et de cette manière, je sais exactement quand je vais avoir une nouvelle reine. Et je ne vais pas avoir d'essaim ici. دابا باش نوصلوا لهذاك التاريخ ديال كنا 13 يوم غادي تكون لنا الملكه تما في ديك الصنادق هذاك الصندوق الام خصنا نحيدوا منه نحاولوا نحيدوا منه ديك البويضات الملكيه البيوت الملكيه نحاولوا نحيدوها باش ما تكونش باش نحاولوا نحيدوا التفريغ نتاكد ان من هنا 13 يوم هذوك الصنادق اللي فرقت عليهم راه غادي يعطوني ملكات. C'est ça ce que je voulais expliquer là-dessus. Si c'est d'accord, on va expliquer. Dans ce cas-là où il y a les reines, la riche mère, ça veut dire que vous avez commencé, c'est-à-dire au moment où vous avez fait la division, ça veut dire que la riche mère, il était en préparation pour le sémage. C'est possible, oui, c'est possible. Oui. Parce que lorsqu'on la divise, on va l'affaiblir, donc il n'a plus Oui, c'est vrai. Il n'y a plus besoin qu'elle essaime, à part s'il était en cours de... Oui, souvent quand on fait une division comme ça, s'il n'y a pas... parfois en effet, on a déjà des cellules de sauveté là-dedans, des nouvelles reines qui sont en train de se faire. Parfois, la ruche, la colonie va tuer les nouvelles reines. C'est vrai. Mais ce n'est pas garanti. Il peut se faire des essais quand même encore. Ça dépend du caractère de la colonie. Oui. On va continuer avec la prochaine présentation. كنرجع من بعد اليوم الثالث كنهدم هذيك البيوت الملكيه اللي تسدات علاش لان ربان المحل اللي عرفات اللي كبيره في السن ديالها واش هذيك البيوت الملكيه اللي تسدات على 3 ايام واش مقبوله ولا من احسن الفكره اللي تنديرها الصحيحه ديال اني تنهدمهم من بعد اليوم الثالث اذا تسدات اذا تنهضر على القسمات اذا رباو بعض المرات خاص كيربيو على نهار الثالث ملي كتفيزيتي وكتلقى البيت الملكي تسد كتخاف ما تكونش الغد ديالو مزيان انه تربى من بيض من يرقات كبيره كنهدموه
واش هاد الطريقه صحيحه ديال التهديد؟ اذا انت كتزرع لي واحد الملكه ديالك Après 3 jours, il fait ça. D'accord, c'est pour... Pourquoi il fait ça? انت علاش كدير هكا؟ على حساب الجوده ديال الملكه، يعني باش تاخذ واحد الكميه وافره ديال الغذاء الملكي. حيت الا ترفعت من لياقه كبيره. D'accord, je comprends. Je comprends ce qu'il fait. C'est une méthode, c'est une bonne méthode, c'est une très bonne méthode. C'est une méthode plus spécialiste, disons. Ce que j'ai décrit là, c'est la méthode de base, que tout le monde comprend facilement. Ce que monsieur fait là, c'est en effet de retirer les nouvelles reines qui ont été élevées sur des larves de 1 ou 2 jours. Et en les retirant, les abeilles vont recommencer avec les larves qui viennent de sortir de l'œuf. Et ça donne une qualité de reine supérieure. هذه شويه بالنسبه للناس اللي متسافين ما غيرقش كدير هذه اذا حنا تسافرنا هذه ديال بالنسبه للقاعده شنو خصو يدار ديال ولكن بالنسبه للناس المتسافين دابا هو شنو قال لك حيت هذوك الملكات اللي كيتكونوا على الدودات ديال يومين 3 ايام قال لك الجوده ديالك كتكون تعاود تخيلو تضربو تطيبهم كتخلي الدريره كاع الملكات ما يكونوا البيض هذا البيض على حساب كاينه واحد الطريقه اخرى، هذوك الملكات اغلبيه ديال التقسيمات العاديه تقدروا تجيبوا حتى لوقت الخدمه وتيدير لهم بحال الاحلال، تيبدا يبدل الفم، تجيبوا حتى الوقيته ديال الخدمه ويبدلوا. يعني هنا ترى بحال كترجع للورا، تضيع النص ديال العام. Ouais. On va continuer parce qu'autrement on va pas parler de la culture des reines. Alors, لا عنده الصح هو الطريقه اللي يخدم بها الطريقه زوينه الطريقه عنده سبيسياليست كما قال. Je ne vais pas parler de l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, c'est une manière de contrôler complètement la matière génétique des abeilles. Mais c'est une manière qui coûte très cher, c'est très compliqué et c'est très spécialiste. Alors, ça c'est en Hollande, il y a peut-être 5 personnes qui font ça. Et je ne sais pas au Maroc ça se fait. Ça se fait déjà ici? Très bien. Mais je ne vais pas l'expliquer parce que il y a peu de gens qui vont le faire et c'est très spécialiste. D'accord? Alors. الطريقه هذه ما غاديش يكثر عليها بزاف لانها شويه صعيبه وديال تختار الفلوس كثير Monsieur Abdallah, vous laissez l'année prochaine va essayer ça. Vous avez commencé ça? Très bien. Ouais. Je vous garantis, vous aurez beaucoup de problèmes. Mais avec le problème, on apprend et ça va de mieux en mieux. Vive les problèmes. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord, on prend la suivante. Merci. Alors, vous connaissez tous le cycle de l'œuf à l'abeille. Alors, pour une ouvrière et pour les reines et pour les faux bourdons, c'est 3 jours l'œuf. Et après, il y a 6 ou parfois 7 jours pour les faux bourbons
disons en général, il y a 6 jours pour la larve. Et après, ça dépend si c'est une ouvrière, une reine ou un faux bourbon, c'est 12 jours, 7 jours et 15 jours de pupe. Ce qui est important de se rappeler, quand on va faire de la sélection sur les reines, c'est que une fois qu'ils sont nés, qu'ils sortent de leur cocon, les différents types d'abeilles ont besoin d'un certain temps pour devenir matures, pour devenir prêtes à être inséminées.